Nakasugamat ka na ba sa balaang kasulatan kung mga pulong nga daw lisod kayong sabton? Mga pulong nga daw kontra sa atong kasinatian ug bugat paminawon. Nga usahay ikaw makapangutana. Unsa man gayud ang buot ipasabot nining tanan? Igsoon, ayaw kabalaka. Welcome sa programang Bible Hard Sayings Made Easy. Usa kini ka programa nga nagtan-aw sa mga lisod sabton nga bahin sa Biblia ug nagahatag og klaro, tiyano ug masabtan nga pagsabot nga magapadulong kanato sa mas laom nga pagsabot ug lig-on nga pagtuo. Bible Hard Sayings Made Easy. Dinhi atong hisgutan ang mga pulong ni Kristo nga daw lisod dawaton, ang mga pamahayag sa kasulatan nga puno sa kahulugan, ug atong ilhon ang tinuod nga mensahe nga gihatag sa Dios alang sa katawhan. Bible Hard Sayings Made Easy. Dili lang masabtan, kundi mahimong giya, kahayag, ug kusog sa imong espiritual nga paglakaw. Ug karon, ania ang imong alagad. Dalaygon ang Dios mga kapaglaom. Nakabalik na sabta sa ato ang programa Bible Hard Saying Made Easy. Maayong adlaw kanaton tanan, hinaot kanunay nga mapasalamaton ta sa Dios sa iyahang dakong gugmas matag usa, labi na sa paghatag mga kapaglaom sa aton tanan nga mga gikinahanglan. Kanamiingon ta gikinahanglan, wa kita pasagdis Ginoo. No wa ta pasagdis sa Dios anang mga butanga kanang atong mga gikinahanglan. Pero naay mga butanga atong gihandom nga wala nato mga kaigsuonan tungod kay di pa pud na mga kinahanglanon, di ba? So mao na nga lipay ta nga ang Dios kanunay naghatag yun sa atong gikinahanglan. Mo na giingon ni diha sa Proverbio kapitulo 30 nga tagai mi o Dios sa among gikinahanglan. Okay? So malipay yung adlaw kanaton tanan, usa ka pagtimbaya akong ipaabot din kaninyo sa inyong mapinadayonon nga pagsubaybay o pagsunod sa ato nga programa dinhi sa radyo sa Paglaom, no, sa 106.8 FM, nag-base din sa Tagum City o play pod ni o ginahok po dito sa Hope Radio Mati, no, 94.3 DXMH FM o makita sabta sa atong Hope Channel Northern Davao sa atong Facebook page, no. So atong gina-great ang tanan labi na sa mga viewers nato sa Facebook sa tibuok kalibutan ug asa man mo karon nahimutang. Dalaygon ang Dios mga kapaglaom ug salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga tulumanon, Bible Hard Saying Made Easy. So ang ato na pong tun-an karon usa ka interesante nga isyu sa daang tugon, particular sa Deuteronomy. So pila na ka libro ang ato ang naabot mga kapaglaom, humanata sa Genesis, Exodus, naabot na ta sa Leviticus, unya karon ato na pong isgutan ang part sa kining Deuteronomy, no. So ato ning siyang tun-an kamo karon mga kapaglaom. So dalaygon ang Dios sa tanan nato nga mga kaigsuonan, sakop sa Northern Davao Mission sa tulo ka probinsya, sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental. Okay? So ako mong hanyoon sa pagduko sa mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon nga Dios, tagya ikaw sa tanang mga butang, tagya ikaw labaw sa tanan sa kinabuhi nga imong gipahulam. Niining taknaa sa kabuntagon o sa dakong kalipay, nga among nabatnan nga ikaw sa gihapon nagapreserbar sa among kinabuhi, ug hangtod din takna ikaw o Dios nagahatag kanamo sa tanan namong mga panginahanglanon. Ug ninintaknaa samtang kami magatuon sa imong mga pulong, ihatag kanamo ang kaalam sa pagsabot, kasing-kasing ug unahuna maabli alang sa pagdawat ug pagkinabuhi sa mga maayong butang nga amo karon nga matun-an. Ug uban ni kami o Dios nga matapos kini uban ang kalampusan ug mahimo kining usa ka instrumento alang sa pagpadayon sa pagpanerbisyo, pagpangalaga din kanimo ug magahulat sa tanang panahon nga malipayon sa duol nga pagbalik sa imong bugtong anak nga si Ginisos. Salamat o Dios sa pagtubag nimo sa among mga pag-ampo. Amo kining gitugyan, hinaot ikaw patalinghog ning tanan, pinaagis pangalan ni Ginisos. Amen.
So atong tun-an karon mga kapaglaom ang usa ka isyu nga nag-ingon, how can the statement there shall be no poor among you but reconciled with for the poor will never cease to be in the land, no? Ato ning mabasa dinhi sa kining Deuteronomio kapitulo 15 bersikulo 4 ug 11. Unsaon nato pag how can the statement sa bersikulo 4 nga nag-ingon nga walay pobre sa taliwala ninyo, unya sa bersikulo 11 niingon naman pod siya tungod ka ang mga pobre anaa kanunay sa inyong yuta. So ato ning i-reconcile nga naman nga sa bersikulo 4 walay pobre, walay kabos. Yung ngano nga pag-abot sa bersikulo 11 sa mao gihapon nga kapitulo niingon naman nga ang mga pobre kanunay sa inyong mga yuta. So ato ning tun-an, no, sa English nag-ingon, however there will be no poor among you, since the Lord will surely bless you in the land which the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. Mao na giingon sa bersikulo 4. Sa bersikulo 11 nag-ingon, for the poor will never cease to be in the land. Therefore I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. So mao na atong i-reconcile mga kapaglaom. Unsaon man nato pagsabot aning tekstuha nga daw nagka-contradict naman nga sa bersikulo 4 miingon si Moises nga walay pobre taliwala ninyo. Uni pagabot sa bersikulo 11 kanunay ang mga pobre anaa ninyo. So muni ato karon nga i-reconcile, no, sa ato nga pagtuon, sa ato nga karon nga topiko niining taknaa sa kabuntagon. So matud pa dinhi mga kapaglaom, kini di ay the historical context of this passage is the later part of 40 years of Israel's sojourn in the wilderness. So kini di ay nga usa ka pagsulti ni Moses kabahin ni sa 40 ka mga tuig sa ilhang pagpanaw gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga saad, no, niabot sila, no, they have arrived at the launching point for the crossing of the Jordan River, where Moses addresses the nation in what we may thought of as 3 great farewell sermons. Kini di ay nga kapitulo mga kaigsuonan, part ni sa gitawag nga 3 great farewell sermons, no, tungod kay ato nahibaluan nga dili na si Moses ang nangulo sa pag-abot ginila sa yuta nga saad, kundi si Joshua na, no. So niini nga part naghimo si Moses og long sermon, no, taas kaayong sermon, og kini nga sermon kabahin Deuteronomio kapitulo 15 mga kaigsuonan. So ingon pa din ni, this sermon serve as a review of the experience of the 40 years since Israel left Egypt. This summarize what God has done for them and appeal for a renewal of the covenant. So kining sermon mga kapaglaom mao na review sa ilang eksperyensya sa 40 ka mga katuigan, no, sa ilahang pagpanaw o pag-renew sa ilahang pakigsaad ngadto sa Dios. Now kining Deuteronomio kapitulo 15 kapaglaom, ang kini nga tibuok kapitulo gitawag ni siya og sabbatical year, no, kung tan-aw nimo ang headings niini nga kapitulo gitawag ni siya sabbatical year. So ato ning tukion karon unsa ning sabbatical year, tungod kay kining sabbatical year ingon pa din is Deuteronomio 15 is the middle portion of the second year and longest sermon. Sumala pa din mga kaigsuonan sa chapter magsugod ni sa Deuteronomio kapitulo 4 44 ngadto sa Deuteronomio 26 bersikulo 19, no. This sermon focuses on the 10 commandments and the Mosaic law. So kini nga sermon matud pa didto ni na sentro sa napulo ka mga sugo og mga kasuguan nga gisulat ni Moses. That is, it is stating many of the laws already given in at Sinai. So because they are the legal terms of stipulations of the covenant into which Israel had entered and then broken. So kung ato tan-awon mga kaigsuonan, kining sabbatical year
nga ila kining ginasaulog every seventh year, but pasabot nga kabahin dinhi nga ilang umahon ang ilang yuta sulod sa unom ka tuig. Unya kini pong sabbatical year mga kaigsuonan, mga kapaglaom, mao pud ni nga tuig nga sila magapasaylo sa tanan nga mga utang, but pasabot nga ang utang dili na paninglon sulod ni ining mga tuiga. So mo ni konteksto nini sa ato nga pagtuon, no? Sa Deuteronomio Kapitulo 15 gitawag sabbatical year. Ingon po din the laws referred to in chapter 15 form a portion of the law for the safeguarding of individual rights, no? Including the poor. So mo ni nga kini nga balaod nagisgot sa Deuteronomio 15, mo ni portion sa balaod nga nagproteksyon sa matag-usa nga katungod apil na ang mga kabos. So every member of society was important irrespective of wealth, poverty, or any other social distinction. Thus it gives guidelines for the year of release. So, kanang gitawag nga for the year of release, mo ang giingon lagi nga gitawag nag-sabbatical year, and for the treatment of Hebrew slaves for some of the original laws, no? Sumala sa Exodo 22:22, Exodo 23 versikulo 10, 11 o Levitico 25. So ato ning basahon mga kaigsuonan unsa man ang naapil ni ini nga mga balaod atong sugdo nini, at diri ta magbasa sa Binisaya, no, sa maing balita nga Biblia, Levitico Exodo Kapitulo 22 versikulo 22 nag-ingon dinhi, no? 22, ayaw ninyo daog-daoga ang mga byuda og mga walay og ang mga wala nay ginakaon o ginikanan rather. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga byuda ug ang mga wala nay ginikanan. So kabahin ni sa gitawag nga balaod mga kaigsunan sa Kapitulo 23 versikulo 10 ug 11 nag-ingon dinhi nga 23:10 ug sulod sa unom ka tuig tamni ninyo ang inyong yuta ug aniha ang abot niini, apan papahulaya kini sa ikapito nga tuig ug ayaw aniha ang bisan unsa nga motubo niini, aron nga ang mga kabos kaninyo makakaon sa mga tanom nga motubo niini ug ang mga ihalas nga mga mananap makapahimulo sa salin niini. Mao man usab kini ang buhaton ninyo sa inyong parasan ug sa gitawag nga mga olibo. Unya ang katinibuk-an niini mga kapaglaom naa sa Deuteronomio Kapitulo 25, no? Gisulti gid dinhi Deuteronomio Kapitulo 25, Levitico Kapitulo 25. Ang tuig sa pahulay, mo na gitawag ang tuig sa pahulay dito sa bukid sa Sinai, ingon pa dinhi. Ang Ginoo miingon kay Moises, sultihi ang mga Israelita kung natuan na kamo sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Hatagi usab ninyo pahulay ang yuta alang sa Ginoo. Sulod sa unom ka tuig pananom kamo sa inyong uma, makapulong kamo sa inyong mga parasan ug makapamu po sa mga bunga niini. Apan sa ikapito ka tuig hatagi ninyo hingpit nga pahulay ang yuta, usa ka pagpahulay nga pahinungod sa Ginoo. Ayaw pugasi ang inyong uma ug ayaw pulungi ang inyong parasan. Ayaw usab aniha ang nanubo sa uma human sa inyong pagpangani ug ayaw pamupo sa mga ubas sa inyong mga parasan nga wala kapulungi. Tuig kini sa hingpit nga pagpahulay alang sa yuta. Samtang ang yuta mo pahulay, ang abot niini igo lang kaninyo ingon man usab sa inyong mga ulipon ug sa inyong sulugoon ug ang mga langyaw nga motipon kaninyo. Igo usab kini alang sa inyong mga kahayupan ug sa mga mananap nga mga ihalas diha sa inyong yuta, mahimong kanon ang tanang abot niini. So tanawa ragod mga kapaglaom, ang purpose sa Dios ngano nga dili umahon ang yuta, but pasabot nga human nilag ani sa ikaunom nga tuig, ikapito nga tuig dili na nila pag-umahon, dili na nila pagpruningan. Unya normal man na nga mamunga gihapon ang parasan, no? Mamunga gihapon ang ilang gitanom nga mga parasan, partikular na kanang grapes. Now ang purpose ni ana mga kapaglaom sumala sa atong gibasa nga dili nila pag-anihon
Kay ang katuyuan day ni adto alang to sa ilang mga dumuluong, mga kabus kaayo nga kaparihan nila mga Israelita nga mautoy ilang mahimong kaon sulod ni anang tuiga, og kauban pod sa mga mananap nga mahimo nila katong pagkaon sulod ni anang usa ka tuig nga gitawag nila sabbatical year. So ang purpose niini mga kapaglaom, aron nga mahimo kining kanunon sa tanan mga sani kana bang mga dumuluong o mga Israelita nga naagyod sa kakabus nga kahimtang. So it is interesting to note that there are several Hebrew words for poor, no? Daghan kaayong mga pulong sa Hebrew nga original nga pulong nga nagtumbok sa kabos, no? In the Old Testament, the word used in this passage, no, is ibyon, from the root aba, to be willing. Ang meaning to be willing, to wish for, which usually refers to the needy, poor, no? Kining word nga ibyon mga kaigsuonan nagpasabot nga naghandom in town, no, og nagtudlo guni sa mga kabus nga nanginahanglan. So the term frequently also includes the concept of the oppressed or rich, no? Another word, ani, refers more specifically to the oppressed poor and is used for frequent in the Old Testament, often with ibyon. So ang gigamit nga word niini mga kaigsuonan is ibyon, no? Ibyon meaning nanginahanglan, kadtong tanan nga mga nanginahanglan. Okay. So now ato ning i-reconcile karon. Ngano nga nag-ingon ang Dios nga walay mga pobre taliwala ninyo nya pag-abot sa bersikulo 11, ang mga pobre di gina mawala sa inyohang mga yuta. Mo na nga atong gisugdan karon pag saysay mga kapaglaom nga ang purpose sa gitawag sabbatical year, ikapito nga tuig nga wala sila himuong uma sa yuta. Ang unang rason aron pod ang yuta makapahulay, no? Mao na gitawag sabbatical year. Kini nga pagpahulay ginamando gini mga kapaglaom panahon sa daang tugon. Pero sa atong panahon wala na, kay ato ganing yuta karon wa nay undang sa pag-uma mga kapaglaom. So sa ilang panahon ana nya mangutana mo unsa may ilang kanon pastor sa ni anang usa ka tuig nga di man sila mag-uma, di man sila sani kanang mag-harvest. Ang teksto ug ang klaro mga kapaglaom nga ang gigamit nila nga konsumo sulod ni anang usa ka tuig nga di sila mag-uma ang ilang abot sa ikaunom ka tuig. Kay grabe pud ang panalangin sa Ginoo, gi times 3 pud sa Dios. Kay mo nang basahon ang Levitico kapitulo 25, triple ang ilang abot ni anang ikaunom nga tuig. Nganong triple man? Tungod kay ang usa gamito nila sa ikaunom nga tuig, ang ikaduha nga abot kay triple man gamito nila mga kapaglaom ni anang ikapitong tuig nga dili sila mag-uma. Ang ikatulo nga abot gamito nila na sa diha nga musugod na pud sila abli ni adtong nalati na nga uma, kay ilang man tong hinluan adtong abli bag-o na sab nga tanom, mao na pud to ilang gamito na sa ato pa tulo ka tuig nga kana nilang ilahang abot sa ikaunom nga tuig nga ilang gigamit hangtod nga makapamunga na usab, makaharvest na pud sila sa sunod nila nga pagsugod sa una na pong tuig after sa 7th year sa ilaha nga sa ilaha nga pagpapahulay sa yuta. So ing ana ka milagro ang nahitabo ni ining gitawag nga sabbatical year, no? Usab ni ana mga kaigsunan ingon pa dinhi kaning word nga let there be no poor among you. Tuguti nga walay mga kabos dinha ninyo. So there is a considerable difference of opinion on how to translate the first part of verse 4, no? Sama sa kang Kiel o kang Delitzsch, no, sa ilahang libro nga Bible Students Commentary, page 369, no? Atong mabasa din nga ang matud pa ni Kiel og Delitzsch, no? Insist that the first verb has the meaning
that there is no need to remit debt to foreigners in the 7th year, but to make sure that there are no poor among their people. So sa ako nagikaingon mga kapaglaom, kining sabbatical year, kabahin ni ini, mao ang pagpasaylo sa tanan nga mga utang. No? So ang the Jerusalem Bible renders, naingon pa din the Jerusalem Bible renders the statement as, let there be no poor among you. Then, no, giana nga pagkasulti, hinaot nga walay mga kabus dinha sa inyong taliwala. No? Pariha usab sa New International Version, nag-ingon, however, there should be no poor among you. There should be no poor among you. Kanamingong kag there should be no poor among you, mga kapaglaom, kana bang usa na siya ka pagpanglantaw nga hinaot nga wala unta gyoy mga kabus, taliwala ninyo, no? Taliwala ninyo. So this appear to preserve the sins of the text better than Revised Standard Version, which says, but there will be no poor among you. Mas haom ang pagkasulti sa NIV kaysa RSV. RSV mga kapaglaom, no? But there will be no poor among you, no? Pero sa NSB, there should be no poor among you. Now, kini di ay sa diha nga akong gibasa ni mga kapaglaom, actually dili ni siya contradict nga teksto, kay kung tan-aw nimo pariharan na sila context ba tungod kay usara ni ka kapitulo sa 4 nag-ingon nga there shall be no poor among you. Unya sa 11 nag-ingon nga that the poor will always be with them. Muna ingon nga but pasabot nga naa gyud perminti ang mga kabus naa ninyo. So if the statement is taken as a command, ingon pa din it is an instruction as to what should be attempted, no? What should be attempted. But pasabot nga handom ba? Kana bitang word igsoon nga handom. There shall be no poor among you. Nang hinaot ko nga walay mga kabus dinha ninyo. Actually mga kaigsunan wa gid na nahitabo, di ba no? Tungod kay kanunay magyud na ay kabus taliwala sa katawhan sa Israelita atong panahon na. Usa lang ni kahandom o kini magud nga pagkasulti gi-compare ba ang ideal o reality. Ang ideal nga wala untay kabus sa ilahang taliwala. Pero ang realidad mo itong versikulo 11 nga kanunay gyud na ay kabus diha sa kinibang taliwala ninyo. O ing ana ba mga kapaglao, mura ba sa sulat ni Ellen G. White nga ang ideal nga ang atong mga eskwelahan layo sa syudad, outside of the city. Mo na ideal, mo nang ato ang mga eskwelahan karon tuagid sa layo, no? Ang eskwelahan sa Seventh-day Adventist tuwa sa hilit nga bahin, kamingaw nga bahin, just like for example Mountain View College, South Philippine Adventist College, no? Unsa pa na nga mga eskwelahan layo na sa syudad, mo na ideal. Pero naapoy sulat si Mrs. White nga ingon pa niya, church schools should be erected in the city, should be built in the city. Kaya nga naman, mauman po na ang realidad. Ang realidad na ay daghang mga kaigsuunan nga naa nagpuyo sa syudad nga dili makagawas kay naa di ang panginabuhi, niingon siya nga ang mga church school tukuron sulod sa syudad. Now ato makita ang gitawag nga ideal og reality. So balik ta sa atong gitun-an. Ang ideal, wala untay kabus sa ilang taliwala. Pero ang realidad, naagyoy kanunay kabus sa ilang taliwala. So, wala na magkasumpaki mga kapaglaom. No? Wala na magkasumpaki kay ang sa versikulo 4, handom na ni Moises. Ang ideal unta nga walay kabus. Pero ang tinuod, naagyod kanunay mga kabus. So, muna gitawag ideal versus reality, no? Ingon pa din ni, thus the statement of verse 11 that the poor will always be with them is recognition of reality. So ato nakita, di ba no? Recognition of reality without diminishing the goal to be upheld. So the verse then seems to mean, try to have no poor among you. Kanang ingon nga ang
ang street gyud nga buot pasabot mga kaigsuonan, kanang giingon din sa NIV nga let be, o kanang giingon however, o sa laing sa Jerusalem Bible nag-ingon nga let there be no poor among you then. Now ang ibot pasabot na ini, kung imo gining hubaron mga kaigsuonan, try to have no poor among you. Sulayi gyud paning kamuti nga wa gid untay kabos taliwala ninyo. Pero sa realidad na ay kabos sa ilang taliwala. Mo bitaw nga apil sa sabbatical year ang pagpasaylos ta ng mga utang sa mga kabos nga dili na pagpaninglon, kay mao nay gitawag year of release mga kapaglaom, nga maimpas man og sa dili ni anang tuiga walay utang nga paninglon. So ingon pa dinhi, one of the ways that this ideal is to be attempted is by following the instruction of verse 1 to 3. So atong basahon ragod ang bersikulo 1 ngadto sa 3, no? Sa Deuteronomio kapitulo 15. Ingani ang pagka-hubit mga kapaglaom, at least ato giyong masabtan ha. So ang konteksto mga kaigsuonan, ma-apply nato ang gitawag nga ideal and reality. Okay? Sumala pa din sa 1 ngadto sa 3, inigkatapos sa matag 7 ka tuig kinahanglan nga papason ang tanang utang, kinahanglan nga dili nagayod paninglon sa giutangan ang tanang utang sa iyang isig ka Israelita, kay maoman kini ang sugos Ginoo. Mahimong pugson mo pagpabayad ang mga langyaw apan kinahanglan papason nimo ang utang sa imong isig ka Israelita. So but pasabot mga kapaglaom, aduna gayoy mga kabos o kabahin sa gitawag nga pagsaulog sa sabbatical year, mao ang pagpasaylo sa tanan nga mga utang. Okay? So ato nakita ang ideal ug ang realidad. So bueno, mangayo ta og awit sa pikas lawak sa dili pa ta mapadayon sa atong duga nga pagpamalandong. Sa dalan nga perlas o bulawan, dalan nga kahayag lamang makitaan, walay kangit-ngit na makaplagan, ug madamlag sa akong kapuy-an. Dito sakit, gumalamang ug walay pagdumot, ug madamlag akong masaksihan sa lugar nga si Jesus mo kaya. Dito ako mag-aawit, samtang si Jesus usap mag-awit. Iya akong pagadad undito sa langit na akong pagapuy-an, ug madamlag sa akong kapuy-an. Dito unya walay kagulanan, bisan gamay nga hilak ug kasakit, gugma lamang ug walay pagdumot,
Jesus mukanya. Okay, balik ta mga kapaglaom, no? Tingali na huwas-huwasa na ang ato ang kalibog ni ini nga teksto mga kapaglaom, no? Ug salamat kaayo sa atong nadungog nga mensahe sa awit mahitungod sa pagbalik ni Ginisos. So ato ipadayon atong pagtuon. So ato na nasayran ug ato nasabtan mga kapaglaom nga ang versikulo 4 Deuteronomio 15 mauto ang ideal ug ang versikulo 11 mauto ang reality. So ingon pa din if the instructions of verse 4 means to endeavor to have no poor among you or stated as an ideal to be constantly aim for, but pasabot na nga ideal to be constantly aim for mo ni for sani kana bang handom mga kaigsuonan or goal, may untag aim, goal, mo ni goal sa gisulti ni Moises nga wala gid untay mahimong kabus ta sa daliwala ninyo. So, but pasabot ingon pa dinhi, there is no problem or contradiction with the statement of verse 11. Wala gi problema, walay contradiction, walay kasupak sa statement sa bersikulo 11. Ingon pa din even though God's blessing was so great and His ennoblement to significant, ingon pa din yet the reality of poverty would remain. So giklaro mga kapaglaom nga bisan ang Dios nagapanalangin og dako siyang katawhan ug ato nakita mga kapaglaom nga ang Dios gyud sa kanunay nagpanalangin. But yet, the reality, ang kalisod ug ang kakabos anaa kanunay nagpabili, no? There would always be poor among them. Kanunay gyud nga naay kabos sa ilang taliwala mga kapaglaom. This is not only a prediction of the human reality, but an appeal for the nation and individuals to respond with benevolence, no? So mo na ingon nga giingnan bitaw ni gyud ni Moses ning mga Israelita nga kinahanglan gyud nga manggihatagon ta. Kay kun inyo ning buhaton posible nga wala nay kabos dinha sa inyong talawala, di ba? May giingon nga because the Lord will bless you with plenty to enable you to reflect His grace. Yet in fact, ingon pa din the opportunity to show grace will always be with you since there will always be some poor people around you. Munay giingon nga gihanyo gyud ni Moises, no, niini nga kapitulo nga dili ta magdinalo, no, dili ta magdinalo o gani ang atong basahon mga kapaglaom ang kining bersikulo 8 ug 9 sa Deuteronomio kapitulo 15 nag-ingon dinhi nga kaluy siya ug pahulama siyag igo sa iyang gikinahanglan. Ayaw kamo pagdumili sa pagpahulam kaniya tungod lamang kay nagkaduol na ang tuig nga tingpapas sa utang. Kung buhaton ninyo kini, mutuaw siya nga tos Ginoo bato kaninyo ug ang imong mga imong gibuhat isipon nga sala nimo. So unsa ingon ni Moses? Mga kapaglaom nga kaluy ninyo sila, pahulama siyag igo, but pasabot nga uban sa handom ni Moses nga wala nay mahimong kabos, giaghat niya ang uban nga arang-arang og panginabuhi nga atimanon kining mga kabos. Kaluy-an kining mga kabos kay sa handom ni Moses nga unta wala nay mahimong mga kabos taliwala ninyo. Mao nay gitawag ideal, no? So maniingon nga a similar view says verse 4 as a conditional promise. So kini daing bersikulo 4 nga mabasa na to nga wala nay kabos taliwala ninyo, gitawag ni conditional promise, no? If you follow all the instruction and generous sharing, maniingon nga ang tubag ani kung sundon sa tanang mga tao sa Israelita ang gitawag generous sharing sa iyang kauban nga mga Israelitas, mo na gitawag conditional promise kay ang mahitabo wala nay pobre, no? Then there will be no poor among you. Pero naa na siya implied truth mga kaigsuonan
ang implied truth mao nga I know that I know that will not happen. Di gina mahitabo kay nga naman pareha ra po na sa atong panahon, pareham ta nangalagad karon. Di ba no? Pareha man ta nangalagad pero di man ta pareha og kana bang estado sa ato ang panginabuhi. Di ba? Di man po ta moingon anang mga pobring kaigsuonan nga di na matinud-anon na. No, matinud-anon. Unya normal na sa dagan sa panahon mga kapaglaom, depende mo po na sa atong kakugi. So ang pagpanalangin sa Ginoo nagadepende pod sa ato nga kakugi. Or di ba kaha mga kapaglaom, ang kwarta magud pod usahay, munay ingon nga way dautan sa mahimong dato. Wa gyud dautan. Kay nga naman sila si atong balikan ang mga tao sa karaan nga ang mga patriarka na to, si Job 40 matong datua, si Abraham 40 matong datua, sila si Jacob, mga dato to, sila si Isaac, no? Mga dato. Wa gi problema sa madato ta mga kapaglaom. Lamang naman ay giingon nga sumala pa sa unang Timoteo 6 versikulo 10 nga ang salapi mo igamot sa ang paghigugma og salapi mo igamot sa pagkadautan. At tinuod man na, usahay kita mga kapaglaom, tingali makapangutana ta nga Ginoo nganong di mo ko pareha kang brother, arang-arang og panginabuhi. Munay pagaingnon nga di na lang kita magbagulbol kay ngano man ang Dios nahibalo manggod siya unsay maayo para nato. Munay giingon nga daan pa nas dang tugon, bagong tugon, hantod sa tong kapanahonan karon pareha ta nangalagad, pero dili kita parehag estados kinabuhi o panginabuhi na agyi dato na arang-arangan na apoy kabos nato mga kapaglaom sa rason nga kining ang Dios do na po'y mga tuyo sa atong kinabuhi. Kana apoy uban nga marang-arang nas kinabuhi maluya mahinoon sa pagpangalagad, no? Inahinta to nga magdasig sa pagpangalagad, maayo na ang pagpangalagad, wala na kay naanay ang gikinahanglan makuha na. Uy, naamo po'y daghan na to mga kaigsuonan nga mga wala hinoon sa pagtuo. So mo ni giingon dinhi, kini daing conditional promise mga kaigsuonan, handom to ni Moses nga ideal nga unta wala nay kabus ninyo. Pero ang kadtong sa bersikulo 11 realidad man to nga naagyoy kabus mga kapaglaom sa taliwala sa mga katawhan. So mo na nga an invitation to generosity. Nag-ingon din, this passage is an invitation to generosity and kindness to the poor. Strive to have no poor among you. Kanabang strive, paningkamutan, nga wala na'y mga kabos taliwala ninyo. So ingon pa din and yet there will always be some. Pan sa katinuod, doon nagiuban nga kabos. It was in the sense no, that Jesus referred to the passage sa Matthew 26:11 nga nag-ingon siya, for the poor you have with you always, but you do not always have me. So sa Matthew 26 versikulo 11, atong tan-awon mga kapaglaom, mga bisan mismo sa Ginisos, iyaging gisulti nga ang kabos kanunay gina. 26 versikulo 11, ingon pa niya, ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. So, even Jesus Christ pictured the reality that there is always poor among us. Naagyoy kanunay nga mga kabos taliwala nato. No? In those days, and also today, there will be opportunities for God's people to demonstrate their trust in God and their closeness to His pattern of unselfish giving to all who have need. So atong sabton mga kapaglaom nga kining sa ilang panahon ug sa atong panahon karon dunay mga opportunity para sa katawhan sa Ginoo sa pagpakita sa atong pagsalig ngadto sa Dios, sa atong pagpakigsuod sa iyahang gitawag nga pattern o kanabang sumbanan sa dili pagkadalo o paghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Mao toy handom din ni Moses. Iyang gi-challenge adto ang mga naahan. Kung inyo ning buhaton, mo ti conditional promise,
kung inyo ning buhaton, tabangan ninyo mga kabos, pahulamon ninyo kutob sa inyong mapahulam, ambot unsa ba na katinuod mga kapaglaom nga kana daw mga Chinese basta naa sila'y kauban nga mga kabos ilan ang pahulamon og kapital hangtod nga maasinso. Iuli lang ang kapital mga kapaglaom. Sumao na usa ka handom ni Moses. Ingon pa din even though God's blessing was so great and his enablement so significant, yet the reality of poverty was to remain. So nagpabilin gyud ang realidad sa gitawag nga pagkapobre ug pagkakabos mga kapaglaom. So mao ni buot pasabot sa atong gitun-an karon, basin bag inyo ning masugukan nga teksto unya malibog na hinuon mog maayo ngano nga nag-ingon nga wa nay kabos. Versikulo 4 pag-abot sa 11 nag-ingon nga ang mga kabos kanunay anaan ninyo. So ato nang gi-reconcile mga kaigsuonan. Unsa di ay ang versikulo 4? Ideal, maotoy handom, strive to have no poor among you. Paningkamutan nga walay kabos taliwala ninyo. Kay ang realidad naa magikabos sa taliwala nila mga kapaglaom. So mo ni gitawag sa nga pagkasulti ideal and reality. So ang ideal, no poor among you, but the reality, there is always poor among you. Muna nga mga kapaglaom, kita gihagita diha sa kinaiyas pagkamanggihatagon, pagkamatinabangon. Dili man ta dato, ang uban nagunahon na unya na ko pastor gyud motabang og daghana. Og di gani ka muhatag gamay pa, samot og modaghana. Kay ang taong dalo sa pobre pa, mosamot na siya kadalo kung makwartahan na. Muna challenge mga kapaglaom sa ato ang pagtuon karong taknaa sa kabuntagon. O ginaot nga ato ning nasabtan o atong nakuha ang punto mga kaigsuonan nga wala gito magkasumpaki ang akong balikon, ang versikulo 4, ideal nga unta walay kabos, pero ang realidad sa versikulo 11 naagi kabos. Now ang hagit unsa man ang imbitasyon nga kita magmanggihatagon. Okay, daghang salamat. Dili na jud motugot ang oras sa atong pagpanag-uban. Sa kahanginan ako temporaryong manamilit. Apan mubalik ako sa sunod higayon sa susamang takna og programa. Og sa ngalan na lang sa katinibukan sa pwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, sa atong administrator og sa tanang Department Director sa Northern Davao Office, Northern Davao Mission Office, og labaw sa tanan kang ginisos nga mong atong great provider, divine executive producer, sa gihapon kini inyong ubos nga alagad Pastor Bibilari Labang. Kanunay magaingon, daghang salamat sa inyong pagpamina og pagsuporta sa atong programa samtang kita magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga ang Dios mubalik hangtod sa sunod higayon na usab dinhi lang sa atong programa tulumanon Bible Hard Saying Made Easy nga makatat-untag mga maayong pagtulunan sa pagsabot sa mga malisod tun-an nga tekstos Biblia. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan mga kapaglaom hangtod usab sa sunod nga higayon.